নমস্কাৰ পুনৰ তোমালোকলৈ সাদৰ সম্ভাষণ জনাই আজি সপ্তম পাঠত তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ৰাগ মালকোচৰ খেয়াল দশম শ্ৰেণীৰ বাবে আৰু লগতে ৰূপক তালত একাকীবাদন প্ৰস্তুতকৰণ প্ৰণালীত কেনেদৰে আমি কায়দা পেশকাৰ পৰিবেশন কৰিম ইয়াৰ কিছু আভাস লগতে পৰিবেশন এয়া প্ৰথমে আগবঢ়াইছো ৰাগ মালকোচ পৰিবেশন কৰিছে আমাৰ লক্ষ্ণৌৰ অৰ্থাৎ ভাতখাণ্ডে সংগীতৰ গুৰু ডক্টৰ তেজ সিং তাকদেৱৰ ছাত্ৰীয়ে এয়া ৰাগ মালকোচ নিসা গা মা ধা নি সা সা নি ধা মা গা মা গা সা মা গা মা ধা নি ধা মা গা মা গা সা প গ লা গন দে মা गा मा धा
गमधनि सा धनि धम ग सा पग लागन दे नि सा ग स नि सा ग म ग स नि सा ग म ध म ग म ग स नि सा ग म ध नि ध म ग म ग स नि सा ग म ध नि सा नि ध नि ध म ग म ग स पग लागन दे ग म ध म ग म ध नि ध म ग म ध नि सा नि ध नि ध म ग म ध नि सा ग स नि ध नि ध म ध नि सा ध नि सा ध नि सा नि ध म ग म ग स पग लागन दे नि सा ग ग सा ग म म ग म ध ध म ध नि नि ध नि सा सा नि सा ग ग सा ग सा नि ध नि ध म ग म ध नि सा ग सा नि ध नि ध म ग म ग स पग लागन दे पिया संग लर पछतानी मैं पिया संग लर पछतानी मैं पिया संग लर पछतानी देखो ऐसी मद की नी मैं पिया संग लर पछतानी उन बिन मैं का कल न परत है उन बिन मैं का कल न परत है यूं ही रैन बिहानी तरप तरप में रही सेज पर जैसे मीन बिन पानी में पिया संग लर पछतानी मैं पिया संग लर पछ नि सा ग म ध नि सा नि ध नि ध म ग म ग स पिया संग लर पछ ग म ध नि सा ग सा नि ध नि ध म ग म ग स पिया संग लर पछ सा ग सा नि ध नि ध म ग म ध म ग म ग स पिया संग लर पछतानी मैं पिया संग लर पछ म म म ग म ग स नि सा ग म ध ध ध म ध म ग सा ग म ध नि 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 ध नि ध म ग म ध नि सा 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 नि सा नि ध म ध नि सा ग ग ग सा ग सा नि ध नि सा नि ध म ध नि ध नि ध म ग म ध म ग सा ग म ध नि सा ग सा म म ग म ग सा ग ग सा ग सा नि सा नि ध नि ध नि ध ध ध म ग म ग म ग सा नि सा पिया संग लर पछतानी पिया संग लर पछतानी पिया संग लर पछतानी पिया संग लर पछतानी मैं उन बिन मैं का कल न परत है उन बिन मैं का कल न परत है उन बिन मैं का सा नि ध म ग म ग सा नि सा ग म ध नि सा उन बिन मैं का सा नि ध नि ध म ग म ध नि सा उन बिन मैं का सा ग सा नि ध नि ध म ग म ध नि सा उन बिन मैं का कल न परत है उन बिन मैं का ग म ध म ध नि ध म ग म ध नि सा ध म ध ध म नि नि ध सा सा नि सा ध नि ध म ग म ध नि सा उन बिन मैं का कल न परत है उन बिन मैं का कल न परत है यूं ही रैन बिहानी तरप तरप में रही सेज पर जैसे मीन बिन पानी में पिया संग लर पछतानी पिया संग लर पछ पिया संग लर पछ पिया संग लर पछतानी এতিয়া আহিল গ্ৰুপ বি সকলৰ বাবে
ৰূপক তালত আমি কেনেদৰে পেচকাৰ আৰু কায়দা পৰিৱেশন কৰিম। ৰূপক তাল 7 মাত্ৰা। আমি ত্ৰিতালত শিকা এটা পেচকাৰ আওৰাই লওঁ আৰু তাৰ পৰা আমি ৰূপক তালত সজাই ল'ম। ধা ধাগে না ধাগে ধি না দাতি ধা ক্রদাতি ধা দা দি না তিত ধা তদা ধি না দাতি ধা ক্রদাতি ধা দাতি না তা তাকে না তাকে তি না তাতি তা ক্রদাতি তা তাতি না তিত ধা তদা ধি না দাতি ধা ক্রদাতি ধা দা ধি না। রূপক তাল প্রথম বিভাগত 3 মাত্রা, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় বিভাগত ক্ৰমে 2 মাত্ৰাকৈ। গতিকে প্ৰথম 3 মাত্ৰাৰ বাবে আমি সজাব লাগিব ধা ধাগে না ধাগে ধি না দাতি ধা ধা ধি না। দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় বিভাগৰ বাবে তিত ধা তদা ধি না দাতি ধা ক্ৰদাতি ধা দাতি না। গোটেই পেচকাৰটো এনেদৰে হ'ব ধা ধাগে না ধাগে ধি না দাতি ধা দা ধি না তিত ধা তদা ধি না দাতি ধা ক্রদাতি ধা দাতি না তা তাকে না তাকে তি না তাতি তা তাতি না তিত ধা তদা ধি না দাতি ধা ক্রদাতি ধা ধা ধি না। তোমালোকে পোজ এপ্লাই কৰি ইয়াক লিখি ল'বলৈ চেষ্টা কৰাচোন। এতিয়া আমি ইয়াত পাল্টা কেনেকৈ বনাম, যিহেতু প্ৰতিটো পাল্টাক আমি 2 আৱৰ্তনৰ লৈছোঁ, গতিকে প্ৰথম পাল্টাটো হ'ব ধা ধাগে না ধাগে ধি না দাতি ধা দা ধি না তিত ধা তদা ধি না দাতি ধা ক্রদাতি ধা দা ধি না দাতি ধা দা ধি না তাতি তা তাতি না তা তাতি না তিত ধা তদা ধি না দাতি ধা ক্রদাতি ধা দাতি না তা তাকে না তাকে তি না তাতি তা তাতি না তিত ধা তদা ধি না দাতি ধা ক্রদাতি ধা দা ধি না দাতি ধা দা ধি না তাতি তা তাতি না তা তাতি না তিত ধা তদা ধি না দাতি ধা ক্রদাতি ধা দা ধি না। দ্বিতীয় পাল্টাটো হ'ব ধা ধাগে না ধাগে ধি না দাতি ধা দা ধি না তিত ধা তদা ধি না দাতি ধা ক্রদাতি ধা দাতি না ঘেনাতি না দাতি দা ঘেনা ধাগে ধি না ক্রদা দা ধি না তিত ধা তদা ধি না দাতি ধা ক্রদাতি ধা দাতি না তা তাকে না তাকে তি না তাতি তা তাতি না তিত ধা তদা ধি না দাতি ধা ক্রদাতি ধা দা ধি না ঘেনাতি না দাতি দা ঘেনা ধাগে ধি না ক্রদা দা ধি তিত ধা তদা ধি না দাতি ধা ক্রদাতি ধা দা ধি না। এইদৰে আমি বহুতো ধৰণৰ পাল্টা বনাব পাৰিম। এতিয়া আমি শেষ কেনেকৈ কৰিম, অৰ্থাৎ তিহাই আমি 5 মাত্ৰাৰ এটি বন্দিজ বনাই তাক 3 বাৰ পৰিৱেশন কৰিলে বা ৰিচাইট কৰিলে আমি তিহাই এটা পাম। কেনেকৈ হ'ব চোৱাচোন। ধা ধাগে না ধাগে ধি না দাতি ধা ক্রদাতি ধা দা ধি না ধা ধা ধাগে না ধাগে ধি না দাতি ধা ক্রদাতি ধা দা ধি না ধা ধা ধাগে না ধাগে ধি না দাতি ধা ক্রদাতি ধা দা ধি না তি। এইদৰে আমি পেচকাৰটো পৰিৱেশন কৰিম। এতিয়া আহিল আমি কায়দা কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিম। ৰূপক তালৰ বাবে আমি এটি 30 জাতিৰ কায়দা লৈ আহিছোঁ। ত্ৰিতালত শিকা এটি 30 জাতিৰ কায়দা ধিন দাগে না দা দাগে না ধাতি গে গে না গ ধিং না না গে না ধাগে তে রে কেতে ধিন দাগে না ধাতি গে গে না গ তিং না না কেনে তিন তাকে না তা তাকে না তাতি কে কে না গ তিং না না কেনে ধাগে তে রে কেতে ধিন ধাগে না ধাতি গে গে না গ ধিং না না গে। আমি ৰূপক তালত কিদৰে সজাম, সংখ্যা একেই 3 যোগ 2 যোগ 2, কিন্তু এইখিনিতে এটি অংকলৈ আমি মন কৰিব লাগিব। আমি 3 যোগ 2 যোগ 2 নলৈ 6 যোগ 4 যোগ 4 দুগুণ কৰিলে পুনৰ 3 যোগ 2 যোগ 2 লৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। কেনেদৰে হ'ব চোৱাচোন। প্ৰথম 6 মাত্ৰাৰ বাবে ধিন ধাগে না দা দাগে না ধাতি গে ঘে না গ ধিং না না গেনে ধাতি ঘে ঘে না গ ধিং না না গেনে। তাৰ পিছৰ 4 4 8ৰ বাবে ধাগে তেরে কেতে ধিন ধাগে না ধাতি গে ঘে না গ ধিং না না গেনে ধাগে তেরে কেতে ধিন ধাগে না ধাতি গে ঘে না গ তিং না না গেনে। তা বৰ্ণৰে
তিন তাকে না তাতিকে কে না কো তিন না কেনে তাতিকে কে না কো তিন না কেনে धागे तेरे के दिन धागे न धाती घे ना गो धिंग ना गेने धागे तेरे के दिन धागे न धाती घे ना गो धिंग ना गेने एटिया दुगुण करिले कि दरे हबो दिन धागे न धारी घे ना गे धिंग ना गे धारी घे ना गे धिंग ना गे धागे तेरे के दिन धागे न धारी घे ना गे धिंग ना गे धागे तेरे के दिन धागे न धारी घे ना गे धिंग ना गे दिन धागे न धारी घे ना गे धिंग ना गे धारी घे ना गे धिंग ना गे धागे तेरे के दिन धागे न धारी घे ना गे धिंग ना गे धागे तेरे के दिन धागे न धारी घे ना गे धिंग ना गे एटिया यार पिछर पाल्टा केनेके हबो जिहेतु आमी कायदाटो दुई आवर्तन लम गतिके प्रथम पाल्टाटो हबो दिन धागे न धारी घे ना गे धिंग ना गे धारी घे ना गे धिंग ना गे धागे तेरे के दिन धागे न धारी घे ना गे धिंग ना गे धागे तेरे के दिन धागे न धारी घे ना गे धिंग ना गे धिंग ना गे धिंग ना गे धिंग ना गे धारी घे ना गे धिंग ना गे धागे तेरे के दिन धागे न धारी घे ना गे धिंग ना गे धागे तेरे के दिन धागे न धारी घे ना गे धिंग तीन तक नदा तक नदा रे गना के दिन नने के तारी गना के दिन तक तेरे के दिन तक नदा रे गना के दिन नने के तक तेरे के दिन तक नदा रे गना के दिन दिन नने के दिन नने दिन नने के दिन नने के रे गना के दिन नने तक तेरे के दिन तक नदा रे गना के दिन नने तक तेरे के दिन तक नदा रे गना के दिन नने यार पिछर पाल्टा केने कोइ हबो दिन तक नदा रे गना के दिन नने के रे गना के दिन नने तक तेरे के दिन तक नदा रे गना के दिन नने तक तेरे के दिन तक नदा रे गना धागे तक धुन नने धागे तक धुन नने दिन नने दिन नने धागे तेरे के दिन तक नदा रे गना के दिन नने धागे तेरे के दिन तक नदा रे गना के दिन नने दिन तक नदा रे गना के दिन नने रे गना के दिन धागे तेरे के दिन तक नदा रे गना के दिन नने धागे तेरे के दिन रे गना के दिन धागे तक धुन नने धागे तक धुन नने दिन नने धागे तेरे के दिन तक नदा रे गना के दिन नने धागे तेरे के दिन तक नदा रे गना के दिन नने এই কায়দা অবশ্যই প্ৰেক্টিছ নকৰিলে আমি বজাবলৈ অসুবিধা হ'ব গতিকে ইয়াৰ খুব প্ৰেক্টিছৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াৰ পিছত আমি এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পাল্টা পৰিবেশন কৰিব পাৰিম শেষত হেকে ব্যৱস্থা পাঁচ মাত্ৰাৰ এটি বন্দিশ তিনিবাৰ পৰিবেশন কৰিলে আমি ইয়াৰ তিহাইটো শেষ কৰিব পাৰিম কেনেকৈ হ'ব দিন দাগে না দাগে না ধাৰি না দিন না দাগে তেৰে দিন দাগে না ধাৰি না দিন না ধা দিন দাগে না দাগে না ধাৰি না দিন না দাগে তেৰে দিন দাগে না ধাৰি না দিন না ধা दिन दागे ना धारी घे ना गे धिंग नने धागे तेरे के दिन दागे ना धारी घे ना गे धिंग नने की এইদৰে আমি পেশকাৰ তিস্ৰজাতি কায়দা আৰু তিহাই শেষ কৰি আমাৰ নিজৰ পৰিবেশন কৰিব পাৰিম হক এতিয়া এই সমলখিনিকে মই তবলা আৰু নগমাৰ দ্বাৰা পৰিবেশন কৰিছো তোমালোকে যত্ন কৰিবাচোন